अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हजरत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब का एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बयान का उन्वान है हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी वक्त, हजरत अबू बकर सिद्दीक का आखिरी दिन। बहुत ही प्यारा बयान है दोस्तों, गुजारिश है इस बयान को पूरा सुने। आइए चलते हैं इस बयान की ओर। एक दिन अबू बकर सिद्दीक की घरवाली ने मीठा हरीरा मीठा हलवा बना करके खाने में दे दिया तो फौरन तलब किया घरवाली को, ये चर्बी कहां से आई, ये घी कहां से आया, ये मीठा कहां से आया। मतलब ये कि बावजूद 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरां होते हुए मेरे घर में इतनी ताकत कहां से आई कि मीठा पक जाए। मेरे घर में इतना पैसा कहां है कि मीठा पके। ये तुमने कैसे बनाया, कहां से लाई हो। आज कौन पूछे, बाजारों में दुकानों पे बैठते हैं, कारखानों में रहते हैं, घर जाके कभी पूछा। घरवाली जब मुस्कुरा करके रसगुल्ले सामने रखती है, कभी पूछा कि ये कहां से आए। मैंने तो खरीद के नहीं भेजे, ये आए कहां से हैं। कभी मेरे जैसे किसी मुल्ला ने पूछा कि ये तो जो तुमने खत्म शरीफ में 50 खाने रखे हैं, मरने वाला यतीम बच्चे छोड़ गया, ये 50 खाने आए कहां से हैं। हालांकि कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। यतीम का माल खाना ऐसा है जैसा अपने पेट में अंगारे भर लेना। कौन पूछे, क्यों पूछा जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन घरवाली से पूछा, मैं बादशाह ठीक हूँ, अमीरुल मोमिनीन भी हूँ, खलीफतुल मुस्लिमीन भी हूँ, नबी के मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ाता हूँ, मुसलमानों का बादशाह हूँ, पर मेरे घर में मीठा खाना पकने की ताकत नहीं। कहां से आ गया ये। आजकल तो मजदूर जहां काम करता है, 10 रुपए का काम करता है तो 20 रुपए का नुकसान करके आता है जानबूझकर। ये हरामखोरी नहीं। वहीं से बच्चे पालना, वहीं से अपना पेट पालना और वहीं मालिक का नुकसान करना। फिर सारी दुनिया को शिकायत है जी बरकत नहीं रही, रहमत नहीं रही, सुकून नहीं रहा, नई नई बीमारियां आ गई। अरे जब पेट में हर वक्त सुअर जाएगा तो हराम के बीमारियां कैसे नहीं पैदा होंगी। कभी उसका हक पेट में जा रहा है, कभी उसका हक गया, कभी उसका माल गया, कभी ये हुआ, सुकून कैसे आएगा। ये नबी का सुसर सिद्दीक अकबर, नबी का पहला खलीफा, नबी का जानशीन, मस्जिद नबवी का इमाम, घरवाली से बादशाह होते हुए पूछता है, मेरे घर में मीठा खाना पकने के पैसे नहीं, ताकत नहीं, तू कहां से लाई। हमने कहा हजरते, बच्चे कई दिन से कहते थे अम्मी मीठा तो खाना पका दे एक दिन। अम्मी मैंने थोड़ा थोड़ी आटे की चुटकी रोज बचाई, कई दिन मैंने आटा बचाया, गुजारा किया, वो आटा बेचकर थोड़ी सी चर्बी मंगाई, थोड़ा सा मीठा मंगाया, बच्चों के लिए बनाया था, आपको भी दे दिया। फरमाया कागज लाओ, उसी वक्त बैतुल माल को लिख भेजा, अबू बकर के यहाँ इससे कम आटे में गुजारा हो सकता है, इतना आटा कम कर दिया जाए। तुम क्या जानो अबू बकर कौन है। कभी किसी बूढ़ी ने, कभी किसी बहू ने, कभी किसी ने धी ने कहा कि आओ आज अबू बकर सिद्दीक की न्याज पकाते हैं। नजरे अल्लाह न्याज़े हुसैन, नबी के यार का नाम ना लेना कभी भी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، او لوگوں، امت کے تمام لوگوں کا میں نے احسانات کا بدلہ چکا دیا، سب کے قرضے چکا دیے، سب کے لینے دینے میں نے برابر کر دیے، پر او میرے اللہ، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا۔ سارا گھرانہ بڑا عجیب ہے، گھر کا گھر بڑا عجیب ہے۔ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے نبی کریم سب کا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صدیق اکبر کا والد زندہ ہے، ابو قحافہ بوڑھا ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ابھی ایمان نہیں لایا ہجرت والی رات تک، بعد میں لایا ہے، لاٹھی کے سہارے گھر آیا، پتہ تو چل گیا نا کہ رات چلا گیا نبی کے ساتھ میرا بیٹا، اور آ کے پوتیوں کو کہنے لگا، کیوں اسما؟ جی دادا جان، میرا تو اپنا خیال یہ ہے کوئی ٹیڈی، کوئی پیسہ، کوئی کپڑا، کوئی غلہ تمہارے لیے نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ باوجود کافر ہوتے ہوئے اس وقت تک ابو بکر کا والد مسلمان نہیں، لیکن جانتا ہے کہ میرے بیٹے کو نبی کی اتنی محبت ہے، وہ اتنا قربان ہے، وہ اتنا پروانہ ہے اور اس قدر جانثار ہے، کوئی شے گھر میں نہیں چھوڑ کے گیا ہوگا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی بچی ہے صدیق اکبر کی، کہتی ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا، ہمارے یہاں دیوار میں ایک آلہ سا میرے والد نے بنا رکھا تھا، اس میں پیسے رکھتے تھے، تو میں نے وہاں یہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتنوں کے ٹھپ پر ڈال دیے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور میں نے اپنے دادا سے کہا، نہیں دادا جان، اب کے تو ابا جی نے حد کر دی، بہت سارا مال ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ ان نے کہا، بیٹی میرا یقین نہیں پڑتا، وہ نبی کے بغیر ایک پیسہ تو کیا وہ اپنی جان پیچھے رکھنے کو تیار نہیں۔ انہوں نے کہا، نہیں دادا ذرا آؤ تو صحیح۔ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے دادا کا یوں ہاتھ پکڑ کے، دکھتا تو تھا نہیں، اس کپڑے کے اوپر پھیر دیا کہ دیکھیے یہ آلہ ہے نا، یہ تاک ڈالا کہ سب بھرا پڑا ہے، یہ کہنے لگا اچھا بہت اچھا کیا، تمہارا گزارا ہو جائے گا، مجھے بڑا فکر تھا، مجھے بہت پریشانی تھی، اب میں بے فکرہ ہو گیا کہ تمہارے لیے تمہارا ابا کھانے پینے کے لیے تو چھوڑ گیا۔ سیدہ اسماء کہتی ہیں، حالانکہ جس وقت میں نے یہ کارروائی کر کے دکھائی، ہم 2 دن کے بھوکے تھے۔ ہزاروں روپیہ جتنا بھی مال تھا گھر میں، جب نبی کے ساتھ گئے سارا پلے باندھ کے لے گئے، نہ جانے کہاں کام آئے گا۔ یہ وہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کا حال یہ ہے، سارا دن کھجوروں کی گٹھلیاں اکٹھی کرتی ہے، شامن کو ہامن دستے میں کوٹ کر شام کو پانی میں گھول کر پی جاتی ہے، ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے قرآن پڑھتی ہے۔ عجیب قسم کا گھرانہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ غربت نہیں تھی، سارے کا سارا قربان کر کے غربت بنا دی، نہیں دیکھا حال کو، نہیں دیکھا مال کو، نہیں دیکھا اپنی جان کو، سب کچھ قربان کر دیا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قدر رفاقت جوڑی، اس قدر یاری بنائی کہ کبھی بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج تم قرآن پڑھتے ہو، قاری حنیف قرآن پڑھتا ہے، کیا اثر ہوگا کسی پہ؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں نماز کی نیت باندھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ بھی ہلنے لگ جاتے تھے، اور کافروں نے نبی پاک سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اپنے ابو بکر کو کہو یہ رات کو قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمارے بیوی بچوں پہ اثر ہوتا ہے، ہمارے بچے مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ہماری عورتیں قرآن سن کر کفر چھوڑ کر مسلمان بننے کو تیار ہو جاتی ہیں، ابو بکر سے کہو یہ آہستہ قرآن پڑھا کرے۔
یعنی اس کی زبان میں اس قدر تاثیر تھی اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف رکھا تھا، جو صدیق کی زبان سے قرآن سنتا تھا مسلمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ آج ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اثر نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ ہمارے یہاں دلوں میں جگہ ہو جبھی تو بات بنے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ گناہ کرتے کرتے، حرام کھاتے کھاتے اس قدر دل کالے ہو گئے، اب قرآن کے لیے، دین کے لیے، ایمان کے لیے گنجائش کوئی نہیں، اندر گنجائش ختم ہو گئی، سارا دل بھر گیا۔ فرما کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ ہرگز ایسا نہیں جو لوگوں کا خیال ہے، دین ان کے خیالات پہ نہیں چل سکتا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، آخری وقت قریب ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا، بیٹی کے ہاتھ میں نیا کپڑا دیکھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ کپڑا کیسا ہے؟ عرض کی ابا جان کفن کے ارادے سے منگوا لیا ہے، نہ جانے کس وقت ضرورت پڑ جائے گی، مجھے خطرہ ہے، اندیشہ ہے، آپ کا آخری وقت ہے، میں نے کفن کے لیے کپڑا منگا لیا ہے۔ اللہ اکبر، ناراض ہوئے۔ فرمایا عائشہ وعدہ کرو مجھ پر نیا کفن نہیں ڈالو گی۔ عائشہ یہ کپڑا جو تو نے کفن کے لیے منگایا مدینے کی کسی بیوہ کو دے دینا، سر پہ ڈال کے پردہ کر لے گی۔ عائشہ کسی یتیم کو دے دینا، وہ اپنا کرتا بنا لے گا، وہ غریب اپنا ننگ ڈھک لے گا، مجھے نئے کفن کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے یہاں کفن نہیں دیکھے جاتے، اس کے یہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار کر دیا، ابا اجازت دے دو، اب تو میں نے منگا لیا ہے، اب تو میں نے منگا لیا ہے، دنیا کیا کہے گی؟ وقت کا حکمراں، وقت کا بادشاہ، نبی کا جانشین کو کفن بھی نہیں ملا۔ پھر دوسرا رخ اختیار کیا ہے صدیق اکبر سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا عائشہ او میری بیٹی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری وقت تیری گود میں آیا، تیرے سامنے آیا، تو نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت دیکھا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، ہاں میں نے دیکھا، سب کچھ مجھے معلوم ہے، پر عائشہ شہنشاہ کائنات کا کفن بتا۔ اس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دو جہان کے بادشاہ کا، یتیموں کے وارث کا، بیواؤں کے سہارے کا، دو جہان کے سردار، دو جہان کی رحمت حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن بتا۔ حضرت عائشہ رونے لگی، عرض کی ابا جان جن کپڑوں میں سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کپڑوں میں 12 پیوند تھے، 12 ٹاکیاں تھی۔ فرمایا عائشہ پھر تیرا کیا خیال ہے، میرا محبوب ٹاکیوں میں گیا ہو میں نئے پہن کے جاؤں؟ جن کپڑوں میں میری وفات ہو یہی میرے کفن میں استعمال کرنا، یہی کپڑے مجھے کفن میں دے دینا جو میرے جسم پہ ہیں، اس لیے کہ جب میں اپنے آقا سے ملوں گا تو شرمندگی نہ ہو۔ اور آج ذہن یہ ہے کہ میت کے کپڑے کو ہاتھ بھی نہ لگانا، پہننا تو درکنار، ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، گھر میں رکھنے کو تیار نہیں، یوں لکڑی سے اٹھا کر پرے پرے پھینکتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، نہلانے والے کو دے دیتے ہیں، وہ بھی نہیں پہنتا، یوں ہی گلیوں میں نالیوں میں پھینک جاتا ہے۔
मैं तेरा बाप मरा, जब तुझे नफरत है कपड़ों से, मुर्दा नवाने वाले का वो मामा लगता है, वो क्यों पहने? अर्ज करने का मकसद ये कि इन हजरात की जिंदगी तो देखो। और वफा शरीफ से पहले 2.5 बरस जो वजीफा लिया, जो तनख्वाह ली सरकारी खजाने से, खैबर की जमीन बेचकर सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 2.5 बरस की तनख्वाह का हिसाब करके वो सारी तनख्वाह जो ली थी बैतुल माल में वापस दाखिल करके फिर दुनिया से रुखसत हुए। जो तनख्वाह ली थी 2-2.5 साल में, वो सारी की सारी वापस कर दी जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैं मुसलमानों का पैसा खा के नहीं मरना चाहता, चाहे तनख्वाह के तौर पर था, कल क़यामत में मेरे लिए रुकावट ना बन जाए। आज मुझे और आपको तो ये तलाश भी नहीं कि अपना हलाल के पैसों से कफन तो बना के रख ले। एयर कंडीशन का हर वक्त जिक्र है, घर में होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, पक्खे होने चाहिए, ये होना चाहिए, कार होनी चाहिए, मोटर होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और कभी घर में ये जिक्र भी हुआ कि हलाल का कफन भी होना चाहिए? वो किधर से आएगा? उसके लिए कौन इंतजाम करेगा? कौन हमने घर में पैदा कर रखा है जो उस वक्त ये बात देखकर कफन लाएगा? इसलिए कुरान करीम ने ऐलान कर दिया, लोगों अपना सब कुछ पाक साफ बन के दुनिया से जाओ, अपना बदन भी पाक हो, अमल भी पाक हो, पेट भी पाक हो, कफन भी पाक हो। इन सारी मैं वो बात करता हूं जिससे न देवबंदी बचे, न बरेलवी बचे, न शिया बचे, न सुन्नी बचे। मौत का झटका तो सबको लगना है ना। और ऐसा लगता है लाखों बरस तक मुंह कड़वा रहता है। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तनख्वाह जो ली थी सारी जिंदगी में, वो भी बैतुल माल में वापस कर दी और तमाम के तमाम लोगों के हुकूक चुका दिए। बाकी जो बात रही वो सीधी सीधी अकमतर मरहूम कहता है, अदा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, अदा सिद्दीक दा इस्लाम ते कर्जा बकाया है, दिता जिस दे हाथों उस आखिरी ज़मीन दसाया है, वसूली दा ना चिंता न लिखवाया सहाबा ने। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जानिसार, नबी का यार, नबी का वफादार, हर वक्त का साथी इसी गम में रहता है। और वसीयत की कि मुझे गुस्ल देना, मेरे इन्हीं कपड़ों में दफन करना, और फरमाया मेरा जनाजा उठाकर हुजरे मुबारक के सामने ले जाना, हुजरे आयशा के सामने ले जाना, तवज्जो करना, नींद ना करो। और यूं फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहां कब्र शरीफ है, हुजूर का हुजरा है, रोजा है, दरवाजे पे खड़े होकर आवाज लगाना, काली कमली वाले सिद्दीक आ गया है। फरमाया अगर इजाजत हो तो अंदर दफन करना, और अगर इजाजत ना हो तो जन्नतुल बकी में ले जाना। उलमा कहते हैं कि जब मैयत को जाकर के रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा और आवाज लगाई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और आवाज आई, देर न करो, महबूब को महबूब से मिला दो। क्या शान है इन लोगों की, क्या अजमत है इन लोगों की। सारी जिंदगी उस मोहब्बत में, अजमत में, इकराम में गुजारी जो इस कायनात में कोई इस कदर इकराम कर नहीं सकता। मदीने पाक में एक वक्त ऐसा भी आया कि दुश्मनों ने मदीने के गवर्नर को काट लिया, उसको रिश्वत दी, पैसे दिए और कहा कि हमें इजाजत होनी चाहिए, हम रोज़े अक़दस को खोद कर अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम की लाशें निकालना चाहते हैं यहां से। चुनाचे हाकिम वक्त ने पैसे खाकर इजाजत दे दी।
शमसुद्दीन सराज एक बुजुर्ग है जो उस वक्त मदीने पाक यानी रोजे के मुतवल्ली हैं, मस्जिद नबवी के मुतवल्ली हैं, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज और निगहबान हैं। वो फरमाते हैं कि रात आधी जब गुजरी तो कुंडी खटकी मस्जिद की, मैंने कुंडी खोल दी तो मुझे हुक्म मिला कि तुम खामोश रहो, अगर आवाज निकालोगे सर उतार दिया जाएगा। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ, दूसरा दाखिल हुआ, तीसरा आया, किसी के हाथ में कसी, किसी के हाथ में गंती, किसी के हाथ में टोकरी, किसी के हाथ में तसला मिट्टी उठाने वाला, सब के सब यूं लेकर दाखिल हो रहे हैं। और मुझे ये कहा गया कि ये जो कुछ करते हैं रोकना नहीं, किसी को बताना नहीं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो जब 40 के 40 अंदर दाखिल हो गए, पिछले ने मुझे इशारा किया दरवाजा बंद कर दे, अब किसी और को अंदर न आने देना। वो अल्लाह वाला कहता है मुझे बता तो दिया गया था दोनों जलीलुल कदर साहबा हजरत शेखैन की बेअदबी करेंगे, कब्र खोदेंगे, उनकी मैयत निकालेंगे। फरमाते मैंने दरवाजा बंद कर दिया, मैं सजदे में गिर गया, मौला और मेरा बस नहीं, मेरा कोई चारा नहीं, मेरी हुकूमत नहीं, मेरी फौज नहीं, मेरा लश्कर नहीं, मेरे पास तोप नहीं, मेरे पास लश्कर नहीं। ओ मेरे मौला मैंने सुना है जैसे नबूवत का मुहाफिज तू है, इसी तरह सिद्दीक की सदाकत का, फारूक की अदालत का भी तू ही निगहबान है। मौला मेरी मौत भेज दे, मैं ना देखूं। शमसुद्दीन सराज बुजुर्ग कहता है कि अल्लाह का हुक्म हुआ, मैंने भी दुआ तो की थी रो रो के, मेरे देखते देखते, तवज्जो करना लफ्ज़ समझो, मेरे देखते देखते मस्जिद नबवी में जमीन फटी और बगैर टोकरियों के बगैर सामान के 40 के 40 को जमीन निगल गई। अल्लाह तुम सबको मदीने पाक जाना नसीब फरमाए। वो जो कालीन बिछे हुए हैं ना, किसी पुराने अरब से अब भी पूछ लेना, लंबा काला काला निशान लगा हुआ है, ये निशानी है कि वो काले जो थे ना अंदर के काले, वो सब यहाँ का रखे हुए हैं। यानी खुदा सिद्दीक अकबर का, फारूक आजम का, नबी के यारों का इतना बड़ा मुहाफिज है, जो बदनीयत से आए थे उन सबको जमीन निगल गई। एक अल्लाह वाला कहता है कि मैंने मदीने पाक में हाजिरी दी और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस पे सलाम पढ़ा, और मैं सिद्दीक के अकबर के मौजा शरीफ के सामने खड़ा होकर सलाम अर्ज कर रहा था, पढ़ रहा था। मैं जब वापस हटने लगा तो एक आदमी मुझे कहने लगा आप कहां से आए हैं? उसने बताया कि मैं फलां जगह से आया हूं। कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, बड़ा अच्छा सलाम पढ़ रहे थे, तारीफ अच्छी कर रहे थे, मेरे यहाँ खाना खाने चलो। अल्लाह वाला कहता है कि मैं उसकी बातों में आ गया कि चल भाई, मदीने का आदमी है, मदीने का आदमी है, दावत कर रहा है, इनकार करूं तो सुन्नत के खिलाफ। उन्होंने कहा चल भाई, ले गया और वहां जाकर एक मकान में उस अल्लाह वाले को बंद करके कोठरी में उसको जंजीरों में बांधकर उसकी जुबान काट दी। तूने सिद्दीक की इतनी तारीफ क्यों की? और फिर छोड़ दिया कि जा सिद्दीक से ठीक करा के दिखा। वो फिर मस्जिद नबवी में आया। वो खुद बयान करता है कि मैं रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा होकर रो पड़ा, काली कमली वाले तेरे यार की तारीफ की, मेरी जुबान कट गई। रियाजुल जन्ना में बैठ कर रोता रहा, दुआ करता रहा, और वो जो जुबान काट के अलग की थी वो भी उसके हाथ पे रख दी थी उस काटने वाले ने। कहता है कि मुझे थोड़ी सी नींद सी आ गई, गलूदगी सी तारी हो गई,
تو مجھے فوراً حضور کریم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, दीदार हुआ. फरमाया क्यों रोता है? ये कटी हुई जुबान मुझे पकड़ा. मैंने हजरत के हाथ पे रख दी, आपने मेरे मुंह में रखकर फूंक मार दी. फरमाया अल्लाह ठीक कर देगा. वो कहता है मेरी थोड़ी सी आंख खुली, जुबान बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बिल्कुल सही तंदुरुस्त मेरी जुबान हो गई. लगा मुझे तो और भी ज्यादा लुत्फ आने लगा. अब मैं हर वक्त कभी सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ा हूँ, कभी फारूक आजम के मौजे शरीफ के सामने खड़ा हूँ, कभी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ. एक और आदमी आया और कहने लगा कि आप बड़े नेक आदमी मालूम होते हैं, मेरे यहाँ खाना खाने चलो, बरकत हो जाएगी आपके कदमों से, आपकी दुआ से. वो अल्लाह वाला कहता है कि मैंने तो सोचा कि वही होगा तो ठीक है, फिर कटवाऊंगा, सिद्दीक के नाम पर जुबान फिर कटाऊंगा, फिर मजा आएगा. लगा मैं उसके साथ चला गया. जिस वक्त मुझे उस मकान में, वो उसी मकान में लेके गया, मैं समझ गया कि आज फिर वही वक्त आ गया. लेकिन मुझे वो मकान में खड़ा करके कहने लगा, क्या पहले भी आप इस मकान में तशरीफ लाए हैं? कि जी हाँ. कि मेरे वालिद लाए थे आपको? कि जी हाँ. कि जरा दुआ कर दो, उनका हाल उसी दिन से बदल गया था. यूं लिखा किताबों में, उसने वही कमरा हुजरा खोला जिसमें जुबान काटी थी, और उस अल्लाह वाले को बेटे ने दिखाया कि इसकी उसी दिन से सूअर की शक्ल बनी हुई है. जंजीरों में बांध रखा मैंने, अंदर ही अंदर मेरी बदनामी होगी. अल्लाह वाले जुबान तेरी काटी, बाप मेरा तबाह हो गया. मैं ये कहता हूं कि आप लोग व्यवहार से समझते हैं इनको. जो चाहता है वो सिद्दीक को बकवास करता है, जो चाहता है वो फारूक को बकवास करता है, और ये व्यवहार से नहीं, इनके वारिस ने तो इनको अपने पास ही सुलाया हुआ है, अपने साथ रखा हुआ है. इसलिए कुरान करीम ने ऐलान करते हुए फरमा दिया, उलाइका हुमुस सिद्दीकून. ये वो सिद्दीक अकबर है, ये वो अल्लाह वाला है जिसको नबी से बड़ा प्यार है, नबी को इससे बड़ा प्यार है, परवरदिगार आलम को भी इससे बड़ा प्यार है. इसने अपना सब कुछ मेरे महबूब की ज़ात-ए ग्रामी पे कुर्बान कर दिया. इज्जत को इज्जत ना समझा, सरदारी को सरदारी ना समझा, तमाम का तमाम अपना किरदार क्या, अमाल क्या, अक़वाल क्या, फाल क्या, माल क्या, औलाद क्या, तमाम का तमाम आका की ज़ात पे कुर्बान कर दिया. ये तो इतना गैरत वाला घराना है, ये तो इतना शर्म वाला घराना है. हजरत आयशा सिद्दीक़ा सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने ख्वाब देखा, मैंने एक ख्वाब देखा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही. आसमान से चांद उतरा और मेरे हुजरे में आ गया. फिर दूसरी मर्तबा चांद आसमान से उतरा, फिर मेरे हुजरे में आके छुप गया. फिर तीसरी मर्तबा चांद उतरा, मेरे हुजरे में आके छुप गया. हज़रत आयशा फरमाती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आका मैंने ये ख्वाब देखा है. फरमाया ताबीर इस शर्त पे बताऊंगा कि मेरे होते हुए मेरी हयात में किसी को नहीं बताऊंगी. फरमाया मैं नहीं बताऊंगी. हुजूर ने फरमाया आयशा ये तेरा हुजरा है, पहला चांद इसमें मैं आऊंगा, दूसरा चांद अबू बकर आएगा, तीसरा चांद फारूक आजम यही आएगा. हदीस की सारी किताबों में मौजूद है. हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर आयशा सिद्दीका ना होती दीन नाकिस रह जाता, अधूरा रह जाता. ये तो दीन को कामिल करने वाला कराना है. अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये जलीलुल कदर मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं. दोनों कहते हैं जितना इल्म सारी उम्मत को मिला, इतना इल्म अकेला हमारी अम्मा आयशा सिद्दीका को मिला.
सहाबा मसाइल पूछने के लिए ऐशा सिद्दीका के दरवाजे पे आया करते थे। खुद हुजूर ने जो फरमा दिया, ऐशा के बगैर दीन कामिल नहीं, ऐशा ना होती दीन नाकिस रह जाता, आधा दीन ऐशा से पूरा हुआ। तुम तो इतना भी प्यार नहीं करते कि अपनी बेटियों के नाम ही नबी की घरवालियों के नामों पे रखो, नबी की बेटियों के नामों पे रखो। फिल्मी कंजरियों के नाम तुम्हें बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, अल्लाह नीतों को देख नहीं रहा। खानम, फलानी खानम, और फिर थोड़े दिनों के बाद जब वो दम खम होती है फिर रोते फिरते हैं, पता नहीं यार कहाँ चली गई, कॉलेज गई थी मुड़ के आई नहीं, कैसे आए? ये जो जुलूस पलूस निकालती फिरती है ना, इनमें एक भी मुसलमान घर की औरत नहीं है। तहकीक करके देखो, या यहूदियों की नस्ल मिलेगी या ईसाइयों की नस्ल मिलेगी। मुसलमान औरत हो या मर्द हो, वो ये थोड़ी कह सकते हैं कि हम नहीं इस्लाम को मानते, हम नहीं ईमान को मानते, हम नहीं कुरान को मानते। और तुमने माना कब था? तुम तो वो बेईमान हो जिन्होंने अंग्रेज के घोड़ों की लीद चाट चाट कर मुसलमानों से गद्दारी की और अंग्रेजों के साथ वफादारी की। ये जो तुम्हें बड़े बड़े नजर आते हैं ना, बंगले के जागीर कोठियां, ये सारे मुसलमान और कुरान के गद्दार हैं। सहाबा इकराम की जिंदगी देखो कि जो तनख्वाह मामूली सी ली, इतनी ली कि जिसमें मीठा दलिया भी ना पक सके, वो भी वापस बैतुल माल में दाखिल करके दुनिया से रुखसत हुए। ये तो ऐसे तकवे के मालिक थे सहाबा इकराम। तो सैयदना फारूक आजम सबका रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये पोता पास खड़ा है, हजरत उमर का पोता। आवाज जो दी पोते को तो ऐसा बोला जैसे बच्चे के मुंह में कोई चीज हो। दादा ने पूछा, बेटा मुंह में क्या है? आखिर दादा पैसा। लगा पैसा कहां से ले आया? कि अबू मूसा आशरी ने दिया, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सहाबी है, बैतुल माल का मुहाफिज खजानची समझो। क्या अबू मूसा ने दिया? देखी निकाल कर चुवन्नी थी। अब बताओ क्या गजब हो गया इसमें, क्या तूफान टूट गया था, क्या आसमान टूट गया था। अगर तनख्वाह खजाने के मुहाफिज ने, खजाने वाले ने अमीरुल मोमिनीन के पोते के हाथ पे चुन्नी रख दी तो क्या हो गया? फारूक आजम ने अबू मूसा आशरी को तलब किया है, बुलाया है, फरमाया ये चार अन्य कहां से लाया था? ये चार अन्य कहां से लाया था? उन्होंने कहा जी खजाने की कोठड़ी में झाड़ू दी थी, कूड़ा कबाड़ मिट्टी जो बाहर निकाली उसमें से ये दिरहम चुन्नी निकल आई। बच्चा मेरे पास खड़ा था, मैंने हाथ में रख दिया कि कोई शय खा लेगा, कोई चीज लेके खा लेगा, बच्चा है। तेरे वर्गा होंदा ना तो चाट मारे, अच्छा मेरे बाल को चुन्नी दे नहीं आई, ब्याह खजाना सारा तेरे प्यू दे। फारूक फरमाते दुर्रा उठा के लाओ। अबू मूसा अगर तू नबी का चहेता सहाबी ना होता, कोड़े मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ देता। और कौम के खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला, सरकारी खजाने की चुन्नी देने के लिए तुझे मेरा ही पोता मिला। क्यों तूने ऐसा किया है? आज जिन पर तुम दफ्तरों में बैठकर कुर्सियों पे यूं चौड़े होकर बातें करते हैं, सहाबा के जमाने में यूं हुआ, सहाबा के जमाने में यूं हुआ। और ये तो वो लोग थे जिनके बारे में खुदा कहता है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये मेरे हैं मैं इनका हूं, तुम अपना फिक्र करो। अल्लाह पाक की करोड़ों रहमतें नाजिल हो सिद्दीक अकबर के मजार पे, फारूक आजम के मजार पे और सारे सहाबा के मजारात पर। ये बड़े ऊंची शान और ऊंची अजमतों वाले लोग थे। ये तो ये रहे, इनके गुलामों ने कमाल कर दिया, इनके मानने वालों ने हद कर दी। मौलाना जाफर थनेसरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जो अंग्रेज के मुकाबले में लड़े, कि मेरा मकान भी अंग्रेजों ने छीन लिया, मेरे छोटे छोटे बच्चों को गले से पकड़कर बाहर फेंक दिया, मेरी जमीन कुर्क कर ली,
اور میرے پیروں میں 20 شیر لوہا ڈال دیا اور امبالے سے لے کر لاہور تک گھوڑوں کو مارنے والی چابک مار مار کے لاہور لایا گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم ملا کہ جعفر تھنیسری کو پھانسی دی جائے گی۔ فرماتے ہیں جس دن وہ وقت آیا میں نے رات کو اپنے ہی پلاٹ میں علاقے میں جیل خانے میں جو درخت پتے کھڑے تھے میں نے رات کو پتے چبا کر روزے کی نیت کر لی، کل مجھے پھانسی آئے گی، میں اپنے اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں بجائے پھانسی کے پکڑ کے باہر لے گئے، اتنا مارا سارا دن ہوش نہ آیا۔ اگلی رات ہو چکی تھی، جب مجھے ہوش آیا میں نے پلاٹ میں سے 2 تنکے توڑ کر سارا دن کی پٹائی والا روزہ افطار کر لیا۔ یوں ہی نہیں، اور پھر فرماتے ہیں مجھے ایک پنجرے میں بند کیا گیا جس میں نوکدار تار لگائے گئے، نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، چاروں طرف خار ناک کانٹوں والے نوکدار پنجرے کے اندر تار لگائے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت ہے۔ فرماتے ہیں میں ہر سانس میں درود پاک پڑھنے لگا، تمنا تھی آقا تیری ذات پہ درود پڑھتے پڑھتے میں دنیا سے چلا جاؤں۔ فرمایا میں پڑھتا رہا، مجھے غش آیا، چکر آیا، بے ہوشی آئی، میں نوکدار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار مل گیا، ادھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت مل گئی، دیدار مل گیا آقا کا۔ کسی نے پوچھا مولانا جعفر تھنیسری سے پھر دل میں کیا بات آئی؟ فرماتے ہیں میرے دل میں ہر وقت یہ بات رہنے لگی، لیے پھرتی ہے بلبل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ میں ہر وقت اس تلاش میں تھا کب وہ وقت آئے کب اپنے دین اسلام ایمان کی وجہ سے میں دنیا سے شہید ہو کے جاؤں۔ یہ غلاموں کا حال ہے، صدیق کے ماننے والوں کا حال ہے، فاروق کے ماننے والوں کا حال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، عثمان کے ماننے والوں کا حال ہے، علی مرتضیٰ کے ماننے والوں کا حال ہے۔ ارے ہم تو سارے صحابہ کی عظمت کریں گے، اہل بیت کا بھی کرام کریں گے، ہمیں کون روک ٹوک سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرو۔ بڑا افسوس لگتا ہے، زمینوں کے وارث موجود ہیں، مکانوں کے وارث موجود ہیں، دکانوں کے وارث موجود ہیں، کوٹھیوں بنگلوں کے وارث موجود ہیں، باغوں اور بہاروں اور ٹیوب ویلوں اور موٹر گاڑیوں اور تمام چیزوں کے وارث موجود ہیں۔ اے کاش آج ابو بکر کے صدیق کے وارث بھی زندہ ہوتے، آج فاروق اعظم کے وارث دنیا میں ہوتے۔ کس شان سے زندگی بسر کی۔ آخری بات عرض کر دوں، میں نے ایک بات جملہ کہا تھا کہ یہ گھرانہ بڑا غیرت والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے تو میرے حجرے میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے، تو میں جایا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں جو فاروق اعظم دفن ہوئے اس کے بعد میں حجرے میں بغیر پردے کے نہ گئی، میں بغیر پردے کے نہ گئی، اس لیے کہ آقا میرے خامن تھے، صدیق میرا باپ تھا، فاروق اعظم غیر تھے اور غیرت والا جوان تھا، اس لیے میں اپنے حجرے میں بغیر پردے کے اس لیے کبھی نہ گئی کہ مجھے فاروق اعظم سے شرم آتی تھی۔ عائشہ صدیقہ قبر والوں سے حیا کرتی تھی۔ اور آج کل یہ ٹیلی ویژن پہ ناچنے والی وی سی آر کی لعنت نے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یاد رکھو یہ بات، چلاؤ گھر گھر میں وی سی آر، اگر مرتے وقت تمہیں کلمہ مل جائے تو ہمیں کہنا۔ تم نے خود اپنے گھروں میں بدماشی پھیلا دی، لعنت پھیلا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سارا دن کنجریوں کی آواز آتی ہے، لعنت برستی ہے۔
कुरान पढ़ते हुए फांसी लगती है, दुरूद पाक पढ़ते हुए तुम्हें नाग लड़ता है, नमाज घर का घर नहीं पढ़ता, गाना बजाना बदमाशी हरामखोरी ये मुसलमानों के घर है। आज अगर कोई मुसलमान हुक्मरां होता फिर पता चलता कि इस्लाम क्या होता है, ईमान क्या होता है। ये तो शुक्र करो, जैसी रूह वैसे ही फरिश्ते, हाँ जैसे हम हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत बयान था, बहुत ही प्यारा बयान था, बहुत ही अच्छा बयान था। बयान फरमा रहे थे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब अपने खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत आवाज़ के साथ। अल्लाह ताला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। तो आज दोस्तों मिलते हैं। अगर आपको हमारा ये बयान अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में एक बार इस बयान को शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए बयान के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।